प्रेज लॉर्ड परमेश्वर मान धन्यवाद हो परमेश्वर केत अनुग्रह कले आज आपण निकट में आउ नूतन शिक्षा नहीं आसवा सुजोग देले से ईश्वर को धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जन प्रेज लॉर्ड आज आम प्रसंग देखा पृथ्वी रे मूर्ख खाली एतिकी ना आउ अछंती आस देखा कहार पॉपुलेशन केते एटा देखो पृथ्वी रे मूर्ख खाली एतिकी ना आउ अछंती आस देखा कहार पॉपुलेशन केते कहीं मुझे पॉपुलेशन कथा काढ़ी शास्त्र लिखाई खोज पाइब एवं द्वार रे आघात कर तुम द्वार फिटाई दिया जीव पॉपुलेशन कथा जो माने बाहर कर से माने केते नंबर लोक मु आज आपण निकट में माने क्लीयर कर दूँ जेते कुह भी भितर गोटे बेंग थाए से बेंग से भितर थाई कि कौन करता है पार्टी करता आठर मु राजा बोली भाविकी से माने पार्टी करता किंतु जिते पानी जदि कुहरे भर्ती है बाहर इे धाइले सियाड़े धाइले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को धाइले ताठू बड़ बड़ मान बेंग को देखी था ठीक से प्रकार बेट देखुचु जे पॉपुलेशन कथा जो मैंने बाहर कर से मान केते नंबर रे सबुबले कहूँ उड़ीसा भारत एवं पृथ्वी जहाँकि विश्व कहुच्छे विश्व रे बा पृथ्वी रे केते नंबर श्रेणी रे अछंती जो माने पॉपुलेशन कथा काढ़ुछन से मान को हमें देखिबा कुकुर मान भाया जो भुकुछंती एमान द्वारा किछि हेबना कड़ा सीजीव नाही कहीं गत दिन मानक जी कि कुकुर भाया भुकुले बर्तमान कौन अच्छा मुख्यमंत्री अच्छा मुझे ना ने मु चाहे ना आपण मैंने देखु से कौन कही आजीवन जेल रो अर्थ कौन आजीवन जेल रो अर्थ हूँ 14 वर्ष पर्यंत रहा कथा मैंने तंदूरी रे पड़ी दिया होता जो लोक मान अपराध करते से छाड़ी दिगला अथच दारा सिंह भाया जड़े लोक जी 14 वर्ष सजा है कहीं छड़ा जीव ना आपण मैंने देखिले एवं शुणिले जे शास्त्र कहे आमे तुमको मस्तक करवा लांगुड़ करवा ना तुम्हें जब आज्ञा पालन कर सबू लोक अपेक्षा श्रेष्ठ पृथ्वीर सबू लोक अपेक्षा श्रेष्ठ नंबर 1 से नंबर 1 के पॉपुलेशन आम देखा 2024 मसीह ख्रिस्टियन धर्मर प्राय 2.4 बिलियन अनुगामी थिले एवं जनसंख्या अनुजाई यह सर्वबृहत धर्म अटे 2020 रे एक PEW आकलन अनुजाई ख्रिस्टियन माने विश्व रे 8 रु 8 बिलियन जनसंख्यार 2.38 बिलियन पर्यंत थिले एटा जो कौन जो आमर माने ख्रिस्टियन मान को जनसंख्या माने बृहत जनसंख्या होची ख्रिस्टियन द्वितीय बृहत संख्या द्वितीय संख्या माने नंबर 2 नंबर जनसंख्या हो 2020 मसीहा सुधा 1.8 बिलियन किंबा विश्व पॉपुलेशन संख्या होची 25 भाग रु अधिक मुसलमान अटंती माने जनसंख्या 25 भाग रु अधिक मुसलमान अटंती एटा होची कौन मुस्लिम रो जनसंख्या 3 नंबर हिंदू धर्म आम देखू जनवरी 2025 सुधा विश्व रे हिंदू जनसंख्या प्राय 1.2 बिलियन लोक जहाँकि विश्व पॉपुलेशन जनसंख्यार प्राय 15 भाग अटे हिंदू धर्म हेउची तृतीय बृहत्तम धर्म तृतीय नंबर 3 नंबर आउ माने
ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ମାନେ ମାନେ କ'ଣ 10 ଭାଗ କମ୍। ଆମର ତ ଆକାଶ ଆକାଶ ମାନେ ମାନେ ଇଏରେ ଅଛି 1 ନମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପପୁଲେସନ୍, ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ କେବେ ସେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ନ୍ୟାୟ। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇନ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ହେଉଛି 14 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 21 ବର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦାରା ସିଂଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ରଖା ହେଲା? କାରଣ କେବଳ ଦୟାଶୀଳ ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦୟା କରିବା ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯିଏକି ପତ୍ନୀ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ମୁଁ ତାହା ସହିତ କୌଣସି ମୋର ମାନେ କହିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାରି ଫଳରେ ଆଜି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦେବା କଥା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ 2.77 ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରୁ ହିନ୍ଦୁ କରିନଥାନ୍ତେ, ସେ କେତେବେଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ପୁଣି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୟା କରାହେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି। ସେ କଥା କିଏ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନ କହି ଏହି ପପୁଲେସନ୍ ବିଷୟ କହିଲି, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ଭାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କି ଜନଜାତି, ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ। ଏ ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ମୋତେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଥିର ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି କ'ଣ କଲେ, କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଲେ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଜନଜାତିରୁ ହିଁ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ଆସି ନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ। ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଇଏ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ମୋତେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ୍ଲିଅର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଇଏ ଉତ୍ତର ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଉଭୟ ଜନଜାତି, ଜାତି ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମଧ୍ୟ, ଏମାନେ ମାନେ ମିଶ୍ରଣ। ଏଥିର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ ମାଇନସ୍। ଏବେ ମାଇନସ୍ ହେଲେ ଏକା ପ୍ଲସ୍ ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଜାତି ବୋଲିକି ବାଇବେଲ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଥାରେ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ, ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ। ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଜାଗାରୁ ମାଇନସ୍ ହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ଲସ୍। ମୁସଲିମରୁ ମାଇନସ୍ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ ପ୍ଲସ୍। ହିନ୍ଦୁରୁ ମାଇନସ୍ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନରେ କ'ଣ, ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ। ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଜାଗାରୁ ମାଇନସ୍ ହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ଲସ୍। ଖୁସିର ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ, ଯେଉଁଟାକି ବାଇବେଲ ଭାଷାରେ ଦର୍ଶନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ, ତା'ର ଇଂଲିଶରେ କୁହାହେଉଛି ଭିଜନ୍। ଆଉ ଭିଜନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଗୁଗୁଲ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଯେ କେତେ ଥିଲା, କେତେ ହେଲା ଓ କେତେ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମାନେ ମଣିଷ ଜଣେ ଭାବିବାର ଅଛି ମୁଁ ଆଗରେ କେଉଁଠି ଥିଲି, କେଉଁଠୁକୁ ପହଞ୍ଚିଲି, ଆଉ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାରେ ଆମର ଗୁଗୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି ଯେ 2050 ସୁଦ୍ଧା ଜନସଂଖ୍ୟା
बा ख्रीष्टान पपुलेसन केते हेबो माने केते गुण बढ़िबो होई पारे सेटा माइनस रु प्लस हेबे होई पारे सेटा नूतन पीढ़ी जन्म हेबे ताहार कौनसी विषय उल्लेख नाही केवल कुहायछि जे जन्म हेबे किबा अन्य ठार परिवर्तन होइक आसीबे प्लस हेबे तार किए भी कहि पारिबे नाही किंतु आओ 2050 सुधा केते हेबे जे 2.9 बिलियन रे पहुँचीबा बोली आशा करा जाउछि आ जो माने हमको ताड़ना करुछंती एवं भाबुछंती आमे सर्वेसर्वा बोलिकी से माने निजे चिंता करतु जे आमर स्थान केउठारे आमर प्रथम स्थान ना द्वितीय स्थान ना तृतीय स्थान निजे चिंता करतु एवं जहाँकि अल्प दिन मध्यरे एते अग्रसर होची तार कारण कौन एते अधिक मात्रा रे अग्रसर हेबा जेहेतु जो एरिया प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्म हेले से एरिया रे जिहुदी धर्म थिला एवं से जन्म होइतले किंतु वर्तमान एक नंबर अछंती जदि सत्यता ना न थांता ताहले एक नंबर हेबा सहज विषय नुहे सेतिपाई आमे एक नंबर वाला आ 2 नंबर 3 नंबर आमको खातिर करबार नाही जेहेतु आमे होचु एक आजिर शिक्षा उपरे परशुराम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु रहिली नमस्कार प्रेज द लॉर्ड।